brothers and sisters, saya Soundboy Dodix. Kali ini saya lagi di Bali. Bersama House of Marley saya mengunjungi Sungai Watch Headquarter bersama foundernya Gary, kawan lama saya. Yeah, bro. Dari tahun 2009. Dari Gary masih 14 tahun dan saya baru 10 tahun. Yeah, just kidding. So young and a virgin. True. Menarik sekali karena ini sangat mendobrak sekali ya gerakan ini karena I've never seen someone was thinking about putting a barrier to catch the trash. So, bagaimana? How did you start it? Yeah, dude. Well, you know how we started. Masih tahun 2009. 2009. You know, our mind was young, tetapi the plastic pollution on Bali was sangat parah. You know, every beach that you would go would be full of plastic. And, you know, back then, my 14-year-old me, thought about, like, let's do something about it. Kita anak muda dari Bali itu, we have to jaga this beautiful island. And so, just initially started from a beach cleanup organization, namanya Make a Change Bali. And very, very quickly, kita belajarin that 90% dari sampah yang ada di laut, itu datang dari sungai. So, if we want to stop the plastic pollution from ending up in the ocean, kita harus jaga sungai, lebih dari hulu. So the first big expedition that changed our mind was going down the Citarum, Sungai Citarum di Jawa Barat. Tahun 2017. 2017. And tahun 2016 we also went down the Mississippi River. And then di Amerika itu yang terpanjang sungai di Amerika. And then basically the rivers became how we saw the world, as the connection point between rivers, the ocean, and land. So everything that happens on the land is directly reflected in the rivers. Whether we're sabotaging the floor with pesticides and GMOs, that's gonna filter down to the rivers. Or if we're building and we're massively building villas like in Bali, rivers start to run dry. And if we ambil airnya ya. Exactly. Tapi kalau kita lihat masalah sampah plastik, this is a pure reflection of our actions, and that will also be reflected in the rivers. So kita tetap harus jaga dari sungai, and we put our first barrier with Sungai Watch 11 months ago now. Only 11 months. 11 months, and then kita sudah. Jadi yang dikatakan oleh Gary itu cara hidup kita, our lifestyle, itu akan terrefleksi dari keadaan sungai kita. Betul. The situation on the river itself. Jadi bagaimana kita menjaga menanggulangi sampah kita sendiri supaya sungainya bersih gitu ya. Gitu ya. Kenapa ingin terlibat dalam environment? Why you want to be involved? I mean, I think what drives you? Our beautiful home Bali is such a pristine, amazing nature. Tetapi it's being destroyed so quickly with humans. And I feel like when you've experienced the true beauty of Bali, that stings within your heart. Yang anak Prancis tapi juga anak Bali sekarang kan. Orang Prancis tapi hatinya orang Bali. Hatinya orang Indonesia. Gary ini lebih jago bahasa Bali daripada bahasa Indonesia. Saya lihat tadi dia ngobrol sama krunya dalam bahasa Bali. Berarti so I think the nature is our home and we have to protect it. Kita, when we see the destruction that the human race is doing, itu sangat buruk. Like it really, especially now di dalam pandemi ini, I think people have reconnected to nature, and this is the time that we have to wake up to protect Bali, but nature. So, what is actually this program all about? So Sungai Watch thing. So Sungai Watch is about reimagining what rivers truly look like. And I just spoke about the reflection of what rivers are. They're the heartline of our planet. And major rivers in the US, have been used for centuries as the transportation alleys for goods and services. Now, in terms of the geographical sphere of how a river was formed, also bringing, materials from high mountains and then creating the path to bring it down into the ocean. So they're, sometimes the most beautiful, aesthetic
places, for photo shoots, for rafting to enjoy them. But now they're in Indonesia, especially they're like the tempat sampah. How many cities don't look at the rivers? They just face their back on it. Cuma seperti solokan sampah or even solokan toilet almost, And people have started to completely not pay attention to them. But now in many cities, seperti di Kota Denpasar, dekat Pasar Badung, people are starting to, the government is starting to really make it a parawisata tempat. Kemarin tiang di Jawa Timur, also there ada fotonya, satu sungai yang namanya di Banyuwangi namanya Kalilo. Itu juga dari mungkin 3 km dari muaranya di kotanya. Juga membuat like a platform biar orang bisa olahraga atau enjoy the river. So in Jakarta as well, there's rivers like that. So with Sungai Watch, we want to change that perspective. Tetapi kita harus mulai dengan sampah plastiknya. So plastics that are everywhere in the environment. How can we make sure that we prevent every single river in Indonesia is the dream. Berarti dari 2025 kita harus memasang setiap sungai berarti ada jaring. So sampahnya tak bisa lagi lolos ke laut. So it's a huge dream. Itu ada mungkin lebih dari 10,000 sungai di Indonesia. Sampai sekarang kita baru memasang 100. Now the next goal is 1,000. Ayo gas. Lagi 900, tinggal dikit. Ayo, tinggal dikit. Cuma 900. Cuma ini di pikiran aja ya. But the approach of how we do our work, itu the number one priority is community. So, finding the local heroes, empowering the Balinese to protect back the rivers. And now like we work with 50 people full time, and every one of them is like, they inspire me. They are my heroes, and like I'm so overwhelmed with like how they see and how they put their vision within this project. Interesting. So you mentioning about tadi sebut local heroes, itu contohnya seperti apa? Orang-orang yang seperti apa? What kind of people? So satu contoh, ada satu pahlawan di Desa Braban di Kecamatan Kediri di belakang Tanah Lot. Dia seperti like mangku, like a high priest. Pendeta dalam Hindu namanya pemangku. Pemangku, betul. And so he's using his practices untuk buat edukasi sama anak muda, tapi juga masyarakat yang tinggal di Desa Braban. Orang yang disegani well-respected people around the community. Exactly. So, in order to explain about the condition of how you protect rivers, kita bisa dengan like the practical explanation of how trash ends up there. Tapi dia lebih mungkin daripada religious way. So, pakai Trihita Karano, but also his big fight with us is the ferme, like the candies inside di dalam canang itu. Betul. So our concern exactly since we started. So he's collected like bottles and bottles and bottles full of these candies. And exactly. So at Sungai Watch as well, we use every single trash that we collect. We have 3 facilities. We literally analyze every single merek dari yang datang dari sungai, biar kita bisa mungkin barcode. We take the barcodes and then we send every month this data to the merek. It's like a war, but it's not a war because it's the reality. It's the reality. Showing them the fact, Exactly. Menunjukkan fakta kepada produsen-produsen. Betul. So they cannot ignore anymore. Dia harus. So they saw it. Directly. Like there's a number, there's a data. Di Indonesia kemarin juga dari Bapak Luhut dari Kementerian Atas, he made a quota. Berarti produktor plastik yang that produces plastic have to recover more than they produce sampai 2025. So if we have this data, itu mungkin bisa bantuan pemerintah, tapi juga bisa bantuan sungai kita biar ada lebih kesadaran dari produktor as well. Because I think that sometimes there's a huge gap. Every single pasar, every single warung in Indonesia is full of plastic. And again, that reflection is seen directly
in the sungai. The amount of sachets, single-use sachets, ABC kopi atau mie sedap. Ada beberapa ada gitu ya. Dan tidak hanya itu ya, kayak sandal juga ya, styrofoam juga ya. Yeah, so we really collect everything. So ada beberapa fabrik juga yang kita dapat. Kresek masih number one. Kain ya, fabric kain ya. Tapi plastik kresek itu yang paling besar. Mungkin banyak ya. Ada mungkin sampai 20% of the trash that we collect is plastic bags. 20% dari seluruh sampah yang dikumpulkan oleh Sungai Watch itu adalah kemasan kantong plastik tas kresek itu. Ya betul. And then kita juga bawa semua organik yang kita dikumpulkan di setiap jaring untuk buat pupuk, kompos atau kayu arang untuk lebih subur untuk tanahnya. So we make basically from every organic material that we collect, make really rich soil to ideally stop using things like pesticida or so it's a big fight. Tapi kita harus mulai dari adeng-adeng atau alon-alon atau bahasa Jawa edeng-edeng bahasa Jawa. Alon-alon itu bahasa Jawanya. So what is the physical job? Like how? I mean you told me a story about first you build the net and then now barrier. How can you explain that from the beginning? So dari dulu kita mungkin cobain untuk memasang lebih dari 8 jenis jaring. Berarti ada jaring tali, ada jaring dengan PVC sama besi. So you know even these guys ini dari jaring yang dulu yang kita bongkar ketika belum sangat 100% efektif. Tetapi from the river setiap sungai is beda. Berarti lebarnya beda, tingginya beda. Mungkin the characteristics di sungai juga beda. So there's some with like more stones, some with swirly rivers, some more canal-like seperti Subak. And so that's been a year's work of testing. Musim hujan, tes lagi itu. Tapi dari 2020 awal, mungkin bulan Januari, kita cuma punya 2 jaring. Saya masih tinggal di rumah orang tua. Setiap hari harus tiang sendiri turun ke sungai mungkin jam 2 pagi kalau hujan. It's like I have kids. These are my jaring. I have to protect. Sampai cek jaring itu percobaan itu ya. Sampai pacar saya, "Oi, kenapa dia mau pulang dari tempat tidur?" Nginep di mana dia? So kita nginep di sungai. Exactly. And then you know we didn't have funding, we didn't have a facility. It was just a dream. 100 jaring di Bali. How can we make it happen? And then I think this dream came to reality just because we could see the results. Like we could see that we were stopping trash, started taking some photos, and then step by step, you know, we got sponsors to sponsor set barriers. So, you know, you can be a sustainable company and you can sponsor and help us on our journey to achieve 100. And, you know, then we can afford a really small facility to begin. Cuma di depan kita punya you know very small, mungkin 1 aro, and then after we extend to 6 aro, and after we extend to 12, and then after we get 1 more facility, 2 more facility, 3 more facility, more trucks, more people, and more barriers. Until now, yang paling besar yang jaring kita punya adalah dekat rumah di sana ya, di Taman Pancing ya. Taman Pancing ya. Itu namanya Walker. So ya, this saya lihat lebih besar ya. Kita bisa size-nya juga. We can walk on top of it. Biar untuk bersihkan lebih efektif. So kita bisa menjaga sungai dari mungkin 1 meter sampai 35 meter. So, lebarnya sungai. Jadi itu barrier, di bawahnya masih ada jaring kalau sekarang? Ya, mungkin sampai 50 cm atau 1 meter. So berarti ikannya masih bisa, they can go underneath. So we've never had any, you know, dead fish from our barriers. Oke, jadi tadi programnya memasang apa barrier itu apa ya? Pembatas gitu ya, pembatas yang mengambang, lalu ada jaringnya sehingga sampah-sampah dapat ditahan, tidak pergi ke laut. Iya betul.
Lalu tim dari Sungai Watch membersihkannya secara reguler. Ya, so setiap hari kita punya beberapa tim patroli yang sekarang di sungai. And then every single day we have to check our 100 jaring, clean them up, but also maintain them if there's any problems. And then really working, lapor ke desa, lapor ke klien, lapor ke pemerintah daerah, lapor ke masyarakat yang tinggal sepanjang, biar juga orang bisa lihat, oh kok mie goreng dari malam kemarin kok ada di jaringnya. So we make a lot of WA groups in the local community. And then yang jaring pertama yang kita punya di daerah Kaba di Tabanan, kita bisa kelihatan there's a reduction of trash because the warga start to see their own trash and they become super malu. And they don't want it to end up. Orang lain lihat ya, they don't want other people to see their trash, jadi malu ya, karena lihat sampahnya di sana, di sana ya. Dan semua kepala desa juga bisa dibantu oleh buat sanksi untuk orang yang buang ke. Jadi ada sanksinya siapa untuk masyarakat yang buang sampah di situ ya. So it's really important that this program is adopted by the local village, tapi also the government. Jadi Sungai Watch menginisiasi programnya, tapi lebih baik juga dilanjutkan oleh masyarakat. Berarti multi stakeholder approach. Dan mereka sekarang sudah mulai ikut menjaga juga ya, berarti ya barriernya gitu, mereka orang-orang lokal juga. Betul. Tetapi ketika standar kita harus lihat semua merek yang ada, pilah dari organics dengan plastik di tempatnya, di titik setiap hari. To report to our sponsors, to report publicly to the merek, we send our teams just to make sure that they're cleaned and kita mungkin kalau buat banjir ya juga kita harus jaga biar tidak ada masalahnya. Jadi tadi ngomongin tentang fasilitas pemilahan ya, the sorting facilities. Bagaimana prosesnya? Jadi sampah masuk ke sini dari awal sampai kemana? So dari awal kita bawa ke depan, ada tempat pemilahan yang kita punya ibu-ibu yang sangat luar biasa dan lucu sekali. I love them, and dia memilah dari 15 jenis plastik. Memisahkan 15 jenis plastik ya. And so we have kresek, kantong plastik, we have sachet, we have clear sachet, berarti yang cuma transparent, and sachet with a brand. Kita punya printnya ya. Kita punya mica, glass, metals, light bulbs, fabrics. Rubber juga? Rubber, sandals, styrofoam, and this guy knows already. So ada beberapa jenis yang kita punya. And then from there, we wash it. Dicuci dulu? Dicuci pakai mesinnya. Terus dicaca. And then we try to have a small research and development area yang kita bisa buat produk daripada plastik yang kita dikumpulkan. So small daur ulang processor, but most of the trash we send to Java for mass recycling, because perusahaan di sana ya, perusahaan yang lebih besar daripada sini ya. Ketika sampai sekarang di Bali belum ada ya, seperti itu. Sempat cerita sama Eko Bali juga soal itu di Jawa yang paling. Nah itu yang non organik. Kalau yang organik bagaimana? Kalau yang organik, it goes all the way to the back of our garden. Belakang ya? Yang di belakang, yang kita punya almost like a garden space. Kita memilah dengan wet waste and wood waste. Yang basah dengan yang kayu. Betul. And then so wet waste gets turned into pupuk atau dibuat pupuk kompos ya. And then area composting di belakang. And then pakai semua kayu, kita buat kayu arang biochar. Itu it's like amazing it's like 100% karbon. Itu kecuali bisa pakai filtrasi air atau filtrasi tanah. So it can really be. Itu dibakar, itu dijadikan arang itu. Betul. So it's a filter air ya. It's or also for the filter tanah. Berarti it can improve soil fertility sampai 70%, lebih efektif daripada kita pakai GMO atau pestisida sendiri. So it's really great. Menyuburkan tanah juga ya. So dari kayu arang itu. We can put it back into the soil, and it's carbon positive. So instead of releasing CO2 and having this wood, kayunya mungkin sit in a landfill or sit in a river to emit methane, we burn it at a very high temperature,
But it's a full sealed oven. Berarti CO2-nya dah bisa keluar. Tidak bisa keluar ya, jadi karbon dioksida ini tidak keluar karena di-seal dengan rapat. Exactly. Tapi cuma dibuatin balik ke kayu arangnya. Jadi seperti ada contohnya. Sebentar. Segini tu. So seperti ini ya. Ini ya kayu arang. Tapi ini kalau orang bikin sate kan pakai ini juga ya? Tak, ini terlalu baik untuk pakai sate. Berarti this is pure. You can make di Jepang ada yang dipakai yang ini untuk buat barbecue, tetapi itu terlalu baik. Ketika filtrasi itu. Kalau satu bagus untuk filtrasi daripada untuk itu. Dan di Bali atau di Indonesia ada terlalu banyak orang mungkin yang dipakai scam padi, so the rice field husks. Tapi ini lebih it's the characteristics of it because it's real wood. It's really good to filter water or apapun. So it's like a sponge. Organic sponge yang udah dipakai mungkin dari really so bringing this material to go back into nature, and it was used in the Amazon time. Back when there was the tribes, and they've rediscovered it maybe 30-40 years ago from scientists, and now it's in Europe they're planting forests to create kayu arang, but for us we're just using waste that would be degrading over the years or creating floods in small subaks and giving it value. Bikin banjir ya, daripada bikin banjir kan bisa dimanfaatkan. You make it yourself? Ya, kita buat bikin sendiri ya? Bikin sendiri. Di mana belajar hal-hal ini, Gary? Where did you learn this? So every day kita belajar dari lapangan saja, dan beberapa kali kita pakai Google atau YouTube to really unlearn and understand. Dan kita sampai sekarang we can do Zoom calls with experts in other places around the world. Kita punya full research team juga di Sungai Watch to look at every single type of waste as a resource. Berarti dari sampah kita bisa buat rupiah. So at least we can sustain. Yeah, and also but especially more healthy. The earth. Exactly. Yeah, this is a very good program. I'm amazed. Like, thanks, bro. Dari sudah lama nggak ketemu, tiba-tiba udah huge. Sama-sama sibuk. Gitu. Saya juga sibuk. Nggak pernah sekolah formal tentang lingkungan hidup. No, bro. Just from the heart, It's called University of Life. Yeah, exactly. Dan itu sangat penting karena if it's come from your heart, you will do it with passion, with love. Yeah, betul. So, udah cukup banyak ya yang diceritakan oleh Gary. Nanti sambil saya juga mau turun ke sungai. Ayo beli, gas. Gas. Sekarang. Gaspol ya. Apa obsesi atau goal yang ingin dicapai dalam waktu dekat, dalam long term, short term for Sungai Watch? Sekarang kita mau menjaga semua sungai di Bali. Di Bali ada lebih dari 750 sungai sendiri yang kita bisa Dan itu vary from yang besar, yang kecil juga? So, yang punya muara di laut. Berarti harapan kita dalam lagi 1 tahun bisa menjaga semua sungai di Bali. Tetapi kita juga lihat di Pulau Jawa. Ketika Pulau Jawa sudah mau ke Jawa juga. Kemarin saya lihat di Sungai Watch account sudah mulai ke Jawa Timur gitu ya ketemu. Betul. So just to start the conversation, tapi kita udah mapping beberapa sungai di Kabupaten Jember, Banyuwangi sama Lumajang. And it's going to be our first activation very soon. So ideally before the rainy season kita bisa udah mulai jaga sungai di sana. But our dream again is 2025 semua sungai di Indonesia. Ayo. So this is a 100 project bangun dari Indonesia tapi untuk Indonesia. It's great. Kalau luar negeri mau tunggu silakan tunggu. Berarti 2025 itu goal long term goal. But it's probably going to take my entire life, to be honest. True. Jangan bosan, cuma jaga deh. I think you have to be in Bali all the Kalau kemarin saya di Jember tuh dia bilang, harus mampir ke sini 2 tahun lah untuk buat Jember lebih bersih. But I'm like, I'm sorry man.
Artinya Bali, orang Bali, anak Bali. Mereka yang harus belajar di sini ya. Sengaja biguling di Jawa. Bercanda. Vegan. Iya. Oh, you vegan? Except I'm vegan, but I eat biguling. Vegan. Well, biguling is biguling. Yeah. Eating apa namanya sayur. Yeah, exactly. Jadi vegan juga. Babi juga vegan. Yeah. Kemarin udah dikirimin. Nah, kita bawa ini juga nih, Gary. Saya datang bersama host Somali dan Gary sudah dapat. Thank you, man. Speakernya. Sangat apresiasi itu. Yeah. Keren banget. Sama-sama. The design is cool. Gimana ininya? Experience pengalamannya memakai speaker. I love the design. Sangat senang. Semua buat dari daur ulang. You told me, this is made from PT. Yeah, PT and hemp and organic cotton. And also the cork is a very sustainable material. Yeah, it is. And then also having but yeah. Fine silicon, yeah. But I think we should play a song. Yeah, Dari definitely. Soundboy. No, Gary dia DJ loh. Dan dia bikin musik malah. Nanti kita dengar musiknya dia lagi. Terima kasih ya Gary. Thank you so much. Terima kasih Hasso Barli. Terima kasih Dedek. Bentar lagi kita juga terjun ke sungai. Ayo. Ya. Okay. Brothers and sisters, saya dan Gary sudah siap terjun ke sungai, sudah dengan pakaian tempur. Pakaian tempur. Ayo. Sungai kecil ya, sungai sekecil ini sudah sampah plastiknya sudah segini ya, non organiknya sudah segini. Ini konstruksi barriernya untuk menghentikan sampah, menyetop sampah. Dan ini mengambang dengan bahan ini PVC ya? PVC bro. Pipa PVC ini membuat mengambang, jadi mengikuti arus sungai, mengikuti kalau air ketinggian air naik, ini juga naik ya. Tapi kita sekarang mulai buat 100% dari daur ulang kita. Okay. Berarti gantiin grid dengan grid buat dari kresek. Berarti 100%. Oh. Sampah kita buat jaring. Oke, jadi dari sampah plastik, terutama kantong kemasan plastik itu akan dibuat menggantikan besi ini ya. Betul. Metal ya, menggantikan besi ini. Jadi bahan besi ini, jaring ini akan diganti dengan hasil daur ulang. Sukses sekali bro. Yes. Yes. Yes, brothers and sisters, sampailah kita di penghujung kunjungan ke Sungai Watch Headquarter. Thank you, Gary. Terima kasih banyak. Terima kasih waktunya. Thank you for coming and Asungkaro kita bisa bersihkan sungai bersama. Ya. Siap. Thank you brother.